Ay, video mo! Saan yung ano? Hoy, hindi ako nagkumain! Happy birthday! Ito na. Ano gagawin ko dito? Ipan mo! Ito na. Video na. Teka muna. Even on a sin would be a little girl. Ano? Birthday pala! Happy birthday, Roy! Gago talaga itong hayop. Ay, nangalay na ako! Ayan na. Hindi yan, iba yan eh. Happy birthday na! Happy birthday! Arens, happy birthday! Happy birthday! Ay, ano gagawin ko? Happy Make a wish. birthday! Sa gitna kasi. Bakit wala si ano? Uy, ito lang ba? Si kuya. Sino kuya? Ayan na. Ano? Tika muna. Birthday song pa nga eh. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ano sabi na lang? Every night to be happy! Shalala! Happy birthday to me! Kanta pa. Happy birthday, Clarence! Ang tagal naman yun! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ano ba yan? Sino na to? to you! Thank you! Happy birthday! Ayoko na, nangamoy na to! Yeah! Go the cake, bro! Happy birthday, Clarence! Thank you sa pagkain! Amoy ano? Sinihan nyo ulit! Sinihan! Sige, amoy ka Ano pa! naman? Ka naman, dali. September pa ako dagat. La 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 la. Happy birthday to you. 16 pa lang ako! Gago 16, saan wala ka sa kwa 8? May anak na yan, 16. 16 daw nung nabuntis siya. Bakit hindi mo pwedeng may anak ang 16? Oy, huwag ka kati Joanne, 13 years old, nagbuntis. Correct! Ano tatalo doon? Sigurado ka? Grabe naman, 30. Bakit mabuntis ba yung 30? Totoo siya, totoo. Hoy, pag naregla ka na, na ba siya nagkaregla? Ba yan? Kailangan pa natin bumalik doon sa saya? Mamatay yan dito! Joanne yan, mamaya. Mamaya, hindi yan. Napit ka sa amin ni Kuya. Tama na ga! Oy, gat, tama. Uy, nagkakawa.